This station is now the ultimate power in the universe. Assalamu alaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. This podcast is brought to you exclusively by Kinabalu Jaguar FC, local NGO number 1 football team in Sabah that is on a run for the Malaysian M3 League Champions. Follow sosial media mereka di seluruh sosial media mereka dan layari laman sosial mereka www.kinabalujagufc.com. Now on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling di tiada kurang. Di Sabah nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si kada botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao bella ciao, ciao bella ciao. Assalamualaikum warahmatullahi people. This is Ricardo. This is Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. I want to tell you what is happening right now in the studio. Yep. Kita punya mobile studio lah kira ni kan. Yeah. Mobile studio. Kita kasih jadi permanent boleh kah? Macam syuk sian ni. Ya, actually boleh. Itulah kita mau kasih besar lah ni podcast kan. Let people know what is podcast in Sabah. Yeah. Then they know apa guna ni podcast. Macam mana dia boleh sampaikan wadah-wadah yang wah, aku kira Kata-kata kau sekarang wadah-wadah. Wadah-wadah. Sebelum ni kita sembarang je perkan sudah. Ada kamus dewan di belakang. Ada. Oh, kamu tahu saya. Okay. Well, anyway, hari kita ada special guest. Yep. Sangat special. Sangat-sangat. Aura dia membakar. Oh, vibe dia lain macam. Terus kita macam protokol lah kan. Aku dah well, I think nobody likes protokol punya lah punya event atau majlis lah. Kita mau santai, kita mau relax and chill. Yeah. Dan untuk makluman semua, podcast ni ataupun Kinabalu Podcast ni kita berdaftar dengan cara eksplisit. Maksudnya kita punya konten adalah eksplisit tu. Sangat-sangat. Ya, so kita ada maki hamun juga to be frank. Yeah. Boleh mencarut. Ya, boleh tapi jangan mencarut. melampau sekarang ya. Jangan melampau kalau sekarang. Kalau sekarang kau carut tak? Berani kau. Aku takut. Well anyway, kita punya guest ni kan, dia kuat mengaum. Mengaum macam mana tu? Ini tahun-tahun dia tau. Tiger Year. Ya kan. Dan spesies yang angkatan dengannya. Oh, tak. Kita silap carut. Well anyway, kita punya guest ni, bagi saya follow dia, saya ikuti dia punya perkembangan dari dulu dan sekarang lah. Dan I can see, to be frank lah, bukan saya mau mendownkan kita punya Kota Marudu punya kita jangan ini politik ni bahaya. Oh sialah. Caution, Dik Danger. Aku pun orang Kota Marudu, anak jati ni Kota Marudu. Saya half. Siapa mau bayar saya stand? Wow. Berapa kau mau? Sorry. Okay, anyway, saya bagi tahu kenapa, sebab saya ikuti perkembangan beliau dan I don't see any, I don't know lah, mungkin media dong tidak kuat atau tidak, but I think the only Dato yang I know really go down to earth yang baru kita tadi pun receive dia pun yang bereda banjir and everything. Dia bilang seluar dalam pun basah. Tapi dia still pergi dari studio. Dia memang chill lah. Saya mau tolong tukarkan tapi jangan, dia bilang. Bahaya kalau betul tukar. Anyway, untuk makluman semua juga, bagi yang tidak tahu podcast tu lah, mungkin pendengar-pendengar daripada kita punya joint venture untuk kali ini lah, Kinabalu FC dan juga mungkin yayasan beliau. Podcast ini adalah orang bilang new medium dari segi audio content, yang mana audio content yang mana orang dapatkan knowledge, entertainment dan juga rasanya paling fast lah sekarang. Sangat-sangat fast. You can cuma tempat kita ni dia masih kurang pendedahan lagi lah. Yes, betul. Kita mau jadikan dia culture di Sabah ni. InsyaAllah. I think our listeners kan lebih banyak di Singapore. Betul. Singapore. Kita punya listeners lebih banyak di Singapore daripada inside of Sabah. Probably people are still into old school media macam Facebook, Facebook, YouTube. Tapi we have to understand, Facebook memang the inting and everything lah. Apalagi kalau TikTok kan. TikTok jangan jap lah. Nanti kita tanya, Dato' ada TikTok kan tak? Kan? Kejap lagi Dato'.
Datuk menarik gitu di TikTok dia. Oh. Well, anyway, ladies and gentlemen, please welcome Datuk Verdon Bahanda. Selamat datang, Datuk. Thank you guys. Assalamualaikum dan terima kasih atas jemputan ini. Oh, Waalaikumsalam Datuk. Sama-sama juga. Ya. Wow. Saya sebenarnya berhabis mau kasih cool down sebab kan first time kita ada Datuk in the studio. Ya, betul. I think the biggest first time was The biggest guest kita lah. Yes, betul. We to be frank sama Datuk, kami ada beberapa juga lah, quite big juga numerous name, tapi tidak saya rasa sebesar yang Tidak selevel ini. Ibit Liu sabarlah. Itu ngam. Janganlah sebut. Itu ngam. Baru tadi kita cerita pasal Ibit Liu kan. Okay, next. Okay. Kamu jemput Datuk, kamu yang banyak cakap apa kes. Lah. Nggak ada kes. Anyway Datuk, welcome to the studio. Hari ini kita mau cerita pasal Datuk. Kami sangat beruntung kerana dapat Datuk di studio dan kita boleh mau cerita up close dengan Datuk ni sebenarnya. Siapa Abang Verdon ya? Siapa ni dari Verdon ni? Ya, kami mau tahu. Yang kita gelar sekarang DV. Yes, DV. Siapa tu DV? Bukan Datuk Vida. Oh, bukan. Jangan salah anggap. Kau pergi promosi free lagi dia sini ya. Nanti kasih cancel lah. Okay Datuk, welcome to the studio once again. Kami sangat berbangga dan humbly to accept you, and I mean, orang bilang menerima Datuk di dalam studio ini. Hari ini adalah dalam keadaan yang orang bilang agak kelang kabut juga, tapi Datuk dapat bersama-sama dengan kami juga di studio. Dan kami dapati Datuk baru balik daripada Malubang, daripada Pitas, dan Pitas kini dilanda banjir kilat lah. Bukan semua tempat lah. Ya. Dan dengar-dengar patut Datuk balik KK, tapi balik pergi Kudat lagi tengok orang-orang di sana pula, sebab sana pun naik juga air. Waduh. Let's start with a question, very simple question, up close with Datuk ni. Datuk dilahirkan di mana, berumur ataupun lahir pada tahun bila, bersekolah dan membesar di mana Datuk? Carry on with the with the intro Datuk. Let's go. Saya dilahirkan di Dispensari Tinangol. Dispensari Tinangol Kudat. Daerah Kudat lah. It's quite a small dispensary. In 1973. Maknanya sekarang ni I'm 49 years. Masih muda. Not so young. I'm almost 50. Saya rasa macam saya sama dia sama saja. Saya mau panggil bro, tapi macam kau siapa? Panggil bro, okay lah. Wow, green light. Sporting green light. Okay Datuk, carry on Datuk. Sorry. Early education in the SRJK Tinangol, which is quite far from my house actually. It's like 4 miles. Not kilometers. 4 miles. 4 miles from my house. 4 batu. We got to dekat walk. lah. We got to walk all the way daripada rumah tu ke sekolah for 6 years. Kita jalan kaki. Wow. So kita bukan keluarga senang. Dan kita adik-beradik semua begitulah. Kita membesar dalam keadaan yang agak mencabar. Agak mencabar dan tapi alhamdulillah kita akhirnya capai something dalam hidup lah. So secondary school di SMK Pekan Kudat. SMK Pekan Kudat. Dulu SMK Abdul Rahim. Dulu. Masa saya sekolah di sana tu in transition to change the name to SMK Pekan Kudat. Previously it was known as SMK Abdul Rahim. Alright. So I was there until Form 3, and then I supposed to attend class Form 4 in Science stream. I see. Tapi saya tidak berapa minat dalam science stream, so I changed to vocational. So I went to vocational Sekwati. That time was known as vocational Sekwati. Now college vocational vocational Kudat kan sekarang. Yes, sekarang. So we were the first batch to open the school. Kira pelopor lah kan. Kita yang buka pintu sekolah itu. In When was that? 1989. 1989. Saya baru 7 tahun. Saya 5 tahun. Saya baru 8 tahun. Saya belum wujud lagi.
si Kenny belum dibuat lagi. Okay Datuk, carry on. Sorry Datuk. And then I was the first ketua pengawas ataupun ketua murid lah di sana. Wow, okay. So boleh tahan. lepas itu sebab kita tidak mampu untuk pergi sekolah lagi. So saya buat kerja macam-macam lah. Saya pergi Kota Kinabalu cari kerja. And then pada 2003 tapi masa itu saya memang sudah berniaga. Okay. During that time I already contractor kelas A. Oh, okay. 2003 baru saya sambung belajar balik. How old are you during the time? You plus minus lah. Saya lahir 73. Lepas itu saya habis SPM 90. 20 something. Ya, 20 something. Wow. And then saya ambil kelas pendidikan jarak jauh. PJJ. Masa itu sambil sebab semua kawan-kawan bercakap pasal degree apa. Betul. Alright. So kita pun malu lah kita ada bisnes tapi kita tidak degree masa itu. So where is that Datuk? The PJJ? Di KL juga. Okay. Di KL. Cuma dia ini college under Berkeley International University. California. USA. Berkeley. Berkeley International University. Yes, Berkeley. Yeah. So I was accredited in 2005 in Science Management Planning and Strategy. It's not only about business, but it's also something to do with politics and everything. Okay. Wow. So Datuk, during the time, because Berkeley is a very big name lah. One of my dream actually to go to Berkeley because Berkeley ada college school of music yang very big and very massive di California lah. Oh yeah, they are known for the music. Kan? Yes, it is. Yeah, they are. So Datuk, tell us macam mana Datuk start probably business Datuk tu, macam mana Datuk sudah boleh? Business. It was early age of you to have. No, because I tried many kind of business, And then eventually I venture into construction. And then I found that this is the most interesting business that I can join. Wow. Especially to know all these big names, politicians. So I started tied up with these people. And then during that time, I never dream of becoming one of them, like politicians. I just want to do my business, and then I try to venture in some other businesses, and eventually, memang banyaklah dia punya cabang-cabang selepas itulah. Yeah. Wow, you're such a hustler back then. Yeah, a real hustler. Yeah. Kalau saya bagi tahu dengan brother semua macam mana saya start di KK, mungkin you wouldn't believe it. Oh, I've been staying in the Kaki Lima for 3 months because I don't have any place to stay in KK. Oh no! And during that time, I was sleeping di jembatan Segama itu. Oh, for real? This is true story. Kira-kira di mana boleh tempat berasa selamat mesti Datuk stay. Ada orang kampung di sana berjual-jual sigup itu. So I sleep with them. Wow. Jadi masa itu saya kerja di kedai kopi. Okay. Kedai kopi di tahun berapa nih Datuk? After SPM. After SPM. Okay. That means 1990. 1990. Yeah. So begitulah, and then akhirnya dapat kawan-kawan yang betul. Dan they guide me macam mana mau buat bisnes dan sebagainya. Tapi itu semua of course it was try and error lah. I see. Nah, all the way. Datuk, before we go further, kita bring it back a bit. Masa zaman kecil-kecil dulu. How was life in general? Macam mana kau punya childhood? Tough. It was tough. One word. Tough. Very tough. Very tough. Oh. Yeah, because kita punya family pun memang bukan orang senang lah. Bukan orang senang. I see. Yeah. Berapa? How many siblings are in your family? 6. 6. The first one is Datuk Itrom. Second, me. The third one is Datuk Redona. And 3 others, 2 perempuan dan 1 lelaki.
Tell us semua Datuk. Semua orang Datuk no? No. Oh wow. Semua business, semua orang business. Oh, I see. So the other three joining me in my other company lah. Oh, I see. Yeah. Wow. Jadi Datuk Syam tanya apa tu dalam sebelum Datuk berkecimpung dalam bisnes yang macam yang Datuk bagi Datuk kan, adakah Datuk punya macam pendorong kuat untuk berjaya dalam bisnes yang Datuk ceburi sekarang? Pendorong kuat ini sebab kita mau perbaiki hidup. We want to change our life, we want to get a better life, and then I think that is the biggest factor to push me up. Ada Datuk punya apa tu idola macam saya mau jadi dia macam dia. Jadi Datuk pun cuba untuk capai macam itu. Saya sebut sebagai idola. Bagi saya bukan sebut sebagai idola siapa-siapa. Saya cuma I read a lot, especially biography and everything. So itu semua saya cuma mau tahu cara orang tu macam mana untuk ambil contoh lah. Macam mana untuk naik, terutama sekali dalam bisnes. So lepas itu saya combine-kan semua cerita-cerita itu dan saya try. Tapi of course it will take like more than 20 years to get here. Wow. Yeah. Wow. Every I guess semua orang baca all those ilmiah biografi semua tu kira mau ikut lah kan. Bukan semua boleh berjaya tau. No. Bukan semua. The might is different. Orang bilang the mentality also different. Tidak sama. Betul. Kita banyak motivational pun masih lagi ada yang boleh tertidur. Maksudnya besok lah terpulang pada diri sendiri juga lah. But kadang-kadang bila kita nampak yang real life story yang depan mata macam contoh Datuk kan. Our apa orang bilang motivation spirit macam macam mau mengaum. Kan? It's very simple actually. You don't want to change your life, and then that's it. If you want to change your life, that means you have to work for it. No matter how hard you have to go through, you know. Tapi bagi saya itu semua it's just lumrah ataupun macam mana? Bukan lumrah lah. Dia punya perjalanan. Maknanya itu cuma perjalanan biasa dalam kehidupan kita. Bagi saya, if you call it as a challenge, cakap ini challenge, saya pergi mereda, banjir apa semua. It's not a challenge for me. Actually, that is just normal perjalanan hidup yang biasa punya. Saya tiada lagi benda yang saya rasa jadi cabaran yang besar bagi saya. I went through everything. Dan satu lagi saya rasa kalau kita mau berjaya, you have to sacrifice almost everything. I see. Even sometimes you have to leave your family. Ini yang kita mau dengar cerita di family ni. Adakah pernah berlaku dengan Datuk? Yes. Oh, okay. What happened Datuk? Tell us if you don't mind sharing. Boleh, tidak masalah. Berat sikit lah. Berat Oh, I see. Nampak. It's okay. Tapi yang penting kita sudah tahu sekarang sudah okay. With the family everything sudah okay. Right? Alhamdulillah. I settled down. But thank God. That one, what you call settle down, it takes like years. 30 years. The scratch mark memang dia marks dia lah. Faham Datuk. Orang tidak akan nampak battle scars. Tapi saya terus terang, saya sebenarnya we always want to learn more and to achieve more in life. That's for sure. Kadang-kadang even though kami ni semua cigu-cigu, but so kami pun macam you know, as a teacher there's nothing that much we can do selain daripada mengajar and all, menaikkan orang-orang semua murid-murid dapat semua produk-produk. But kita boleh ada side hustle and doing good for the community juga kepada diri sendiri. So kadang-kadang kami bound to some certain of orang bilang limitations dan orang bilang opportunity yang kita dapat grab. But itulah mungkin mentality juga, the Malaysian punya mentality. I have to say Datuk, macam kebanyakannya belia lah yang macam melangkah pergi belia ni ataupun adulthood lah. Especially the youngsters di Malaysia, bila dorang habis, dorang banyak dinasihatkan untuk kerja government, you know. Banyak jangan ambil yang ini, jangan take risk begini, tapi kerjalah yang sudah pakai tie, yang ada aircon, you know, yang stay in comfort zone, yang boleh loan. Bilang orang tu kan, pastikan kamu kerja dengan government. 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 So, what is your take about that, Datuk?
kalau macam Datuk diberikan satu peluang untuk bercakap kepada beliau punya mentality, what will you say to them supaya diorang boleh tidak macam Datuk, at least follow your steps? Okay, it depends on us. Okay. Ya, benar. Sebenarnya pencapaian ini bukan nobody put any limitation. Cuma saja mungkin daripada kita sendirilah. Mungkin daripada saya sendiri, I never dream of having like steady job. What I know is I set my goal, I set my destination. Saya punya destinasi itu adalah untuk mencapai sesuatu yang terbaik bagi saya lah, kan? So you reach that? Sorry, saya interject. Did you reach that now? Ataupun macam mana? No, you are still hustling? No. I'm still far away. Wow. Still far away. Wow. Apalagi yang apalagi yang tak sampai? Tidak, kalau kita tengok secara mata kasar macam everything Datuk sudah dapat lah kan. Tapi rupanya masih jauh lagi. Work hard to get. I guess the principle. I guess the principle is you need to be hungry for more. In order to get what you want. Is it true, Datuk? Hungry for more of what? More of money? More of satisfaction? Bini lebih? Sorry. Bini dengar nanti. Okay. Kita flip. Bagi saya, hungry of what? Kalau cakap hungry of money, mungkin I will stop. Okay. I'll stop doing this like football, doing charity because in fact all this thing is spending. Betul. Kan? Keluar. I rather just keep my money in my bank account, buy something for me, or buy more assets. Betul. Tapi bagi saya it's hunger of satisfaction. Okay. Self satisfaction. Self satisfaction. Wow. Money. Sometimes, of course, you need money and everything. Betul. Betul. But duit itu kadang-kadang bukan satu tujuan yang boleh jadikan kita puas hati. Ya, bukan tujuan utama lah kan. Bukan tujuan. Of course, ramai lagi yang tujuan dia memang itulah. Dan tapi masalahnya bagi saya bila saya dapat kelebihan, saya lebih puas hati bila saya dapat bantu lebih kepada orang ataupun buka jalan untuk orang muda, begitulah. Macam kami lah. Macam ada satu kata pepatah tu, Pak. Lagi banyak kelebihan yang kau tahu, kebolehan yang kau ada, lebih banyak tanggungjawab yang perlu kau laksanakan. Wow. Betul. That's betul. Tapi macam bukan kata bidalan je tu. Tapi I understand. I understand kau punya point. Sama ada satu lagi. Duit bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan duit pada zaman sekarang. Betul sangat. Punchline. Betul. Itu sangat betul lah. Datuk, I want to ask you, kita rewind sikit balik, Datuk. During kau punya childhood, Datuk, dan during your study masa sekolah rendah ke sekolah menengah dan during your studies lah. Adakah Datuk ni memang business minded dan memang Datuk genius? Nombor berapa Datuk di kelas dulu? Nombor 1 kah? Lebih kurang. Wow. Pok dia bagi saya gitu saja. Kamu dorang nombor berapa? Saya dulu memang Datuk genius lah. Cuma target saya daripada awal memang bukan untuk bekerja. Okay. Saya memang daripada kecil bukan untuk target saya bukan untuk bekerja. Wow. Saya buat benda untuk survive. Kadang-kadang saya masa cuti, saya tidak balik rumah. Saya ikut. Kalau masa saya di vocational dulu, saya dengan ada satu nama Cikgu Jackson nih, dia buka bengkel workshop di vocational tuh, so saya kerja dengan dia, buat kereta orang. Kalau balik kampung pun, saya tidak dapat duit, sebab bapak pun beladang masa itu. And then lebih baik saya stay di hostel tuh, saya tinggal satu orang. Saya tinggal satu orang di hostel. Hostel mana dia Datuk? Di vocational. Vocational, okay. Saya tinggal satu orang di hostel, and then saya masak pakai, kamu tahu tuh yang masih panas besi tu. Heater tuh. Heater yang gulung-gulung. Itu
Letak je dalam Datuk. Ambil gelas, letak tuh, gulung. Kamu tahu apa saya letak di dalam? Maggi campur kangkung, campur telur. Wih. Itulah makanan saya. Kalau ada sekarang sedap juga. Tapi itulah zaman saya pula. Smartnya. Zaman saya baldi. Ramai-ramai makan. Oh well, okay. Maggi baldi. Tapi itu orang yang itu semua yang pun dah genius yang makan tu. Yo. Dah tu genius lain dah different dia. So dah tu bila orang bercakap pasal enjin ni mesti dah tu tahu juga pasal enjin because dah tu pun pernah. Saya ini mekanik bahasa ini. Nah. Saya belajar otomotif. Oh, otomotif. okay. So sebab dalam hati saya kalau saya ada kemahiran untuk bike engine, saya boleh buat saya punya bisnis sendiri. Buka bengkel gitu lah. Tapi bila habis SPM, dan saya sebenarnya lari daripada rumah tau. Habis SPM, saya tidak balik rumah, saya terus pergi KK dengan tambang RM10. Wow. Tambang dulu masa tu berapa? RM10 sih. Jadi masa tu jadi RM10 je. Macam mana mau makan? Bila saya pergi KK, kawan-kawan yang lain ni ajar saya satu saja. Dia kata, pergi jembatan di Segama, tiada orang pukul punya kalau tidur di sana. Sebab ramai orang daripada Kota Marudu, orang dusun Rungus semua yang berjual sikup di sana ikut sejak tidur sana. Paling senang dia kata cari kerja di kedai kopi. So hari pertama saya di sana memang terus cari kerja di kedai kopi. Ini betul, ini cerita betul-betul. My real life. So saya dapat RM180 gaji Satu bulan. petang tuh 1 bulan. And then perut lapar, cara makan. So saya ambil botol air, and then tidurlah di sana. So masa itu saya pergi tanya kedai kopi, dia kata, mana you tinggal? Saya cakap saya tidur di jembatan. Itu tauke kata, oh bagus mah, tidak jauh. Dekat saja. Bagus, tidak jauh. Ingatkan dia mau offer. Ya, kau tinggallah di belakang rumah saya loh. Tidak jauh pula dia bilang. Dia cakap bagus lagi. Bagus mah, tidak jauh mah. Supaya tidak lambat. On time. On time. Okay. All these factors kind of Boost you. Push you and boost you lah. Push and boost me. Okay. Yeah. Wow. Pengalaman mengajar kita. Mungkin semua orang kata, wah dia ini sudah achieve something. He must become from very good family, background. No, our family is, I would say, dari segi disiplin, kami punya bapa tu tipe memang number one. Itu yang I think juga lah salah satu faktor juga. Bayangkan kalau jalan kaki daripada rumah pergi sekolah 4 batu, like more than 6 kilometers. Pergi balik pun sama juga. Kau tidak boleh lipat itu jalan. Kan? Balik. Pergi balik 12 kilometer. Punchline Datuk boleh tahan. Lipat jalan. Dalam 12 kilometer. Alright. Wow. Kamu tahu berapa kali kami kehadiran kosong dalam setahun? Paling banyak 3. Wow. Wih, tidak pernah miss. Padahal semua orang yang 3 itu di dalam kosong itu dia ada tulis dulu. Kamu ingat lagi? Ya betul. Ada tulis S kalau sakit. Sakit. Masa sakit sudah tidak pergi. Also S saja. No zero. Ya. 3-0. Maksud dia That is the most. Maksudnya dia hadir bersebab lah. Hadir bersebab, tidak hadir bersebab lah sakit. Wih, disiplin tu tinggi. Sekarang orang kena hantar di depan lagi. Pun tidak pergi sekolah. Demam dadih. Saya demam. Saya malas. Pukul 9 dia main PUBG sudah. Aduh. Ayah. Ini PUBG ya. Ayah. We'll talk about it later. Okay, we're gonna take a short break, Datuk. We will be right back right after this. Jangan ke mana-mana. Kita dengarkan pesanan-pesanan penaja kami. Hey yo, what's up? I'm Farid PFK Click. You're now listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah. Yeah. Check your systems are offline. #1 for today's hits and all-time favorites. Yes, selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Kita mau bercerita tentang yang sponsor kita untuk kita punya episod kali ini, iaitu Kinabalu Jaguar FC. Kali ini baru kita dapat bercerita in depth ataupun in deep tentang bola sepak di Sabah. Saya akan mulakan saya akan bola yang sangat klise untuk Datuk. Apa klisenya?
Klisenya adalah kenapa tadi sudah Datuk cakap, saya tanya lagi balik. Kenapa Datuk mau buat Kinabalu Jaga FC? Okay. Why Datuk? Why? That is my passion. Okay. Wow. Okay, masa di sekolah dulu salah satu impian saya mau jadi pemain bola sepak. Oh, okay. Tapi I don't have that chance. I didn't get that chance the time. Cuma sekarang impian saya untuk membuka ruang kepada pemain-pemain muda, terutama sekali anak-anak Jati Sabah, untuk menyerlah dalam bola sepak. Dan saya nampak ruang kosong itu ada. Mereka tidak mempunyai gateway untuk dapatkan ke level tempat ke level yang lebih tinggi ataupun lebih profesional lah. Ya. Okay. Wow. Memberi peluang lah. That's why. Macam peluang dan mencungkil bakat lah. Yes. Macam Datuk cakap juga tadi, dia bilang it's not merely about the money, it's about the connection and the opportunity yang will come after that lah, after the venture. So what will you see Kinabalu Jago FC this dalam musim ini, Datuk? Musim ini I believe the challenge in M3 also not less tough. Okay. Bagi saya tim-tim yang lain juga apa yang saya nampak kebanyakan daripada mereka ini ambil pemain-pemain yang berasal daripada Liga Super ataupun Liga Perdana. So the challenge is quite tough. Cuma kita mungkin mempunyai kelebihan sedikit bila kebanyakan pemain kita ini ada pemain muda dan juga semangat yang kita bawa itu adalah semangat yang saya nampak cukup kental. Sebab saya tidak akan cakap we are an ordinary team. Saya tidak akan demoralize kita punya tim dengan mengatakan begitu. Okay. I want to say that we have the advantage for that. Yeah. Wow. Kenapa Jaguar? Kenapa Jaguar? Why? People always asking me this question. Kenapa bukan Puma? Tidak, nama-nama yang lain itu tidak berapa. Jaguar ada aura sendiri. Ada aura dia. Tidak membaham. Tapi that is just a name. I see. Okay. Ada yang meradu tapi tidak membaham. So Datuk, you see the future of football di Sabah ni by having this macam ada platform, orang tidaklah terikat kepada I have to say directly Sabah FC saja ataupun Safa saja, because kita sebenarnya macam di luar lah, di contohnya di England ataupun di UK ataupun di barat lah, diorang ada macam-macam jenis association related to football where they can go, especially yang budak-budak ni. Tapi di sini kita terpaksa terikat MSSM and then Safa saja. I think by you doing this, I think platform akan lebih terbuka kepada ramai muda-mudi yang banyak. Kadang-kadang macam saya, I'm very active with football. I certified, Faizal pun ada certified license juga sebenarnya. Tapi kami macam banyak budak-budak coach, saya sudah umur, saya sudah lebih, saya tidak dapat sudah ni begini-begini because of saya sudah lebih umur, under 19 and under 21 tidak dapat sudah. They don't have the platform. So by doing so, yang buat ni bagi saya something yang sangat murni yang boleh membantu kita punya youngsters di Sabah lah. What do you guys think? Betul kan? Betul. I agree. Okay, bagi saya dia, of course I'm doing this not only free for now. Sebenarnya I'm spending a lot. Tapi orang tidak nampak buat masa sekarang ni lah. Okay. Especially in Sabah, people don't see football as an industry. That's a problem. Kita tengok negara-negara lain, even the youngest professional league in Asia, like Philippines, yes. Mereka tidak berfikir bahawa bola sepak itu sebagai benda yang terutama sekali membebankan kerajaan. Yes. Not even a single cent from the government, you know. So where the money comes from? The money comes from the industry. When we talk about industry, macam mana contohnya, macam mana Ronaldo punya harga daripada Real Madrid pindah pergi Juventus 50 lebih juta euro. Juventus boleh dapat balik duit perpindahan itu yang apa yang mereka bayar kepada Real Madrid dalam masa 48 hours. Wow. Yeah, it's all about investment itu and advertisement as well, I have to say. This ball game is actually
money wise, I mean, people think jadi beban kalau di Malaysia ni, but really they can make money out of it kan. Masalahnya we never treat football as an industry. Itu kekosongan dia. Cuma of course to materialize the target, I mean the goal, we have to be passionate with it. I mean, of course we have to spend at the very beginning stage. Cuma bila kita sudah buat kita punya branding, kita punya penyokong pun sudah ada keyakinan dengan kita based on our quality. Akhirnya industri itu akan muncul. Ya, dan industri ini like what we see from other countries, especially in Europe, industri ini sudah beratus tahun. Tapi dia bukan mati, tapi dia bertambah besar. Dia bertambah besar. Makin big. Kenapa macam kita di Malaysia ini, kita masih terlalu bergantung kepada aid from the government or the GLCs, you know. So sebab apa yang saya nampak bila klub-klub bola sepak itu diterajui oleh orang-orang tertentu, especially those politicians, they never thought of making football as an industry. Instead of doing that, most of them using these clubs, all these clubs actually, almost all of them, using these clubs to get take out money from the government's coffer, and then run off, make money out of it. Ya, betul. That is the problem. That is true. So makin lama kita nampak makin turun. Betul. Sebab setiap tahun gaji pemain makin naik. Tapi bila kita tidak balancekan dengan industri, akhirnya kita terpaksa minta sedekah. Terpaksa buat charity fundraiser. Siapa ada begitu saya dengar. Gaji tidak dibayar. Isu kan? Macam Manchester United. Dia tidak pernah buat fundraising. I don't tiada lah. Big names tiada lah ya. Tiada. Dato', hold your thought, Dato'. We're gonna take a short break. We will be right back after this. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kinabalu Jaguar FC ni, of course, pergi ke semua platform media, social media dorang, dan juga terus ke www.kinabalujaguarfc.com. Kita akan kembali selepas ini. Hi, I'm Emily and I'm from the Malaysian football team. You're listening to Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Sabah.